आमर लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक राज्यर स्वार्थ को सब आगु भी गुरुत्व दे आसी गुरुत्व देउचंती जो स्वतंत्र अधिवेशन डाकियापाई सरकार को निवेदन करते पत्र लिखिते सरकार स्पष्टीकरण रखुचंती ओडिशार क्षति हेब नहीं केंद्र टिकस रे ओडिशा लाभवान हम जदि एटा ठीक ताहले डरुचंती कहीं अधिवेशन डाकिया को अधिवेशन डाकिले असुविधा कोठी कहीं ना कारण तांकर असल मुखा खोली आमर एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट रे कौन उक्ति रखी सरकार से कौन कही सुप्रीम कोर्ट रे जो डबल इंजिन सरकार आभिमुख्य कौन थिला ए 1 लाख कोटी टंका जो आदाय हो पारानी से क्षति कौन हम 12,000 कोटी टंका जोटा वर्ष को मिली था राज्य को ताकू से क्षति को किए भरणा कर सब विभिन्न कथा विशेषकर केन्द्र जो क्षमता बल राज्य क्षमता छड़े नेला से आलोचना को डरुचंती एमाने मुख्यमंत्री तो चुप होकर बसी आम देखुलु गणमाध्यम खनि मंत्री किसी कथा रखुले गोटे झारखंड कथा कहते जे झारखंड एक्सट्रा सेस आदाय करिपारिला जदि झारखंड आदाय करिपारिला सीए सिंगल इंजिन सरकार आदाय करिपारला ताहले आमर डबल इंजिन सरकार कहीं आदाय करिपारला नहीं आमर कौन अर्थर आवश्यकता नहीं जदि अर्थ आम राज्य पाखे एते अच्छी ताले खोला बजार ऋण कहीं करुचंती जेते ऋण करिवे सेते आम भविष्य विशेषकर जेनजी मान भविष्य उपरे ऋण बोझ आहरी बढ़ द्वितीय कथा कही जोटा कहली ओडिशार किसी क्षति हम ना किंतु ये जो पुराना 1 लाख कोटी टंका कथा किए कर आज जब देखिए पेपर रे से कथा भी बाहरी एवं विशेषकर आउ गोटे कथा कहले प्रधानमंत्री जी 2015 एमएमडीआर आईन रे जो संशोधन आनी से समस्त राज्यर समस्यार समाधान हो जाए जदि राज्य समस्यार समाधान हो जाइथिला 2015 रु ताहले आउ थे 2026 मसीह ताकू आमेंडमेंट कर कौन आवश्यकता थिला जेइथिपाई आवश्यकता थिला जेतेबेले देखिले आर्थिक परिचालन रे बा प्रकृति जो आम ओडिशा को देइची आम राज्य सबुठु अधिक आय होउची जोटा सी भी निजे मानिचंती जेतेबेले 2014 पाखापाखि 5,000 कोटी आदाय होउथिला 2024 बेलू से पाखापाखि 50,000 कोटी छुईला जेहेतु 10 गुण बढ़िला एवं जदि भारत वर्ष रे दीटा बड़ राज्य जोटा आमे कहउचंती शिल्पर राज्य होची गुजरात एवं फाइनेंशियल कैपिटल होची महाराष्ट्र गुजरात रे जदि देखिबा आमे जोटा 10 गुण बढ़ई कि 50,000 कोटी टंका रे पहुंचैलु गुजरात मात्र 4200 कोटी टाकू बढ़ई कि मात्र 5,800 कोटी रे पहुंची महाराष्ट्र सेमती 2,000 कोटी टा बढ़ी कि 6,000 होती जेहेतु भारत वर्ष रे आम फिगर तांकु गोटे बड़ देखागला जे ओडिशा एते रोजगार निजे करिपारिबो निजे आर्थिक क्षमता तार बढ़िबो सेतिपई बोधे एमानकर आम नजर पड़िला आम रोजगार उपरे सेतिपई सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देइतिला 9 बेंचेस जजरा जो जजमेंट देले जे राज्य मानकु क्षमता दिया जाइतिला टैक्स आदाय करिया पई एमाने कहउचंदी आमर किछि क्षति हेबनी भितर को जीवार आवश्यकता अच्छी कारण रॉयल्टी जहाँ आदाय होता एबे हम से सुप्रीम कोर्ट क्लियर करिछि रॉयल्टी जोटा कलेक्शन होउची बाय द स्टेट गवर्नमेंट सेटा कोनोसी टैक्स नुहे रॉयल्टी होउची जीए खनि मालिक बा जेमिति जमीर मालिक जीए हो बा खनिर जीए मालिक से गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो से माने पाइबे रॉयल्टी किंतु सरकार चाहिए ता उपरे टैक्स आदाय करें सरचार्ज आदाय करें सेस आदाय करें जो थे आमे आर्थिक सबल हो पारि आम राज्य जो कथा कहूँ रॉयल्टी कथा गोटे छोट एग्जांपल देवी जड़े साधारण लोक आपण मैंने भी निजे अनुभव करेंगे जड़े जदि गोटे घर भड़ा दौर राज्य और केंद्र सरकार उपरे तादरे जीएसटी लगुच जीएसटी लगिला परे वर्ष सरला परे सी जो रोजगार करुच्ची ताधरे भी इनकम टैक्स लगुच आदि अधिका रोजगार करुच्ची तापरे मध्य सरचार्ज और सेस आदाय हो जदि निज घर लोक साधारण लोक तमें जीएसटी इनकम टैक्स
ଏବଂ ସେସ୍ ଆଦାୟ କରିପାରୁଛ, ସରଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଥିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଖଣିରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଆଦାୟ କରିକି ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ତାହେଲେ କ୍ଷତି କାହାର ହେଉଛି? ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥୀକୁ ବଳି ପକାଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯେତେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ବି ପାଟି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି ଏବେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ନା ରାଜ୍ୟର ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ନା ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଛଡ଼େଇ ନେବାରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କଲେ। ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ଏମାନେ ନିରସ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଆଦାୟ କରିପାରିବନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଦାୟ କରିପାରିବନି। ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ଯଦି ଅଧିକ ଆୟ କରିପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଭତ୍ତା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପାଖେ ଯଦି ଅଧିକ ଆୟ ହେଇଥାନ୍ତା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବି ଭତ୍ତା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜେନ୍ଜି ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ମଧ୍ୟ ଋଣ ବୋଝ ବଢ଼ିକି ରହିବ। କେମିତି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ କର୍ପୋରେଟ ଚିନ୍ତା। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟିଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ତମକୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଜି ଚିନି ଲୁଣ ଦର କେଉଁଠି ହେଲାଣି? ଯେଉଁଟା 2014 ମସିହାରେ ସରକାର ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ତାର ଗ୍ରାହକ ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ବି, ସେତେବେଳେ ଚିନିର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକା ବଢ଼ିକି 70 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଲୁଣ ପାଖାପାଖି 15 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ 30 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ନେଇ କର୍ପୋରେଟ ଚିନ୍ତା ଅଛି, କେମିତି ରଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ, କେମିତି ଶିଳ୍ପର ଲାଭ ହେବ, ଖଣି ମାଲିକଙ୍କ ଲାଭ ହେବ, ସେ ଚିନ୍ତା। ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଯିବା, କମ୍ପେୟାର ଯଦି କରିବେ, ଇଏ ଚିନି ଋଣ ବି ସେଇ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସର। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ ଯେ ଚାଉଳ ଗହମ କେତେ ବଢ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ରୋଜଗାର ଚାଷୀକି ଯିବ, ସେତେଟା ବଢ଼ିନି ଯେତିକି ଇଏ ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ବାକି ରହିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିୟର କହିଛନ୍ତି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମେଜର ମିନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ମାଇନର ମିନେରାଲ। ମେଜର ମିନେରାଲର ପଇସା ବା ତାର ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷମତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଏବଂ ମାଇନର ମିନେରାଲ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି, ସିଏ ଯଦି ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ ସିମେଣ୍ଟର ଏତେ ଚିନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ମାଇନର ମିନେରାଲ ସେ ବାଲି ହଉ ଗୋଡ଼ି ହଉ କେତେ ରେଟ୍ ଥିଲା, ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ସେ ବାଲି ହଉ ଗୋଡ଼ି ହଉ କେତେ ରେଟ୍ରେ କିଣୁଛି, କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା? ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଇନର ମିନେରାଲର କଲେକ୍ସନ ଯଦି ଦେଖିବେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଟା କମିଛି କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ତାର ମାନେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମିଛ କହୁଛ। ଯଦି ସତ କହୁଛ ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହେଉଛି? ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ସେ ଆହ୍ୱାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏ ଉପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା କେମିତି ରାଜ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବେ କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଆଇଲା 2000 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ଋଣ ଭାର ଥିଲା 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2024ରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଲା, ମାତ୍ର 78,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ। ସେ 24 ବର୍ଷରେ ଆଭରେଜ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ଷକୁ 3,000 ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏତେ ଜୋରରେ ଋଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ରଙ୍ଗ ମାରିବାକୁ ବି ଏତେ ଋଣ କରିଦେଲେ, 2 ବର୍ଷରେ 1,38,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଆଭରେଜ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 70,000 କୋଟି ପଡ଼ିଲାଣି ବର୍ଷକୁ। ଏବଂ ପୁଣି ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି 2029 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆକୁ ନେଇ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଇଏ ଆମ ଜେନ୍ଜି ଭବିଷ୍ୟତ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ବୋଝ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପଇସା ସର୍ଟ ବୋଲି ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସରକାର ଗଲାବେଳେ ଆମେ
रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हिसाब से गणा जाऊला एवं रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट हिसाब से गणा होते रेवेन्यू सरप्लस पाखापाखि 50,000 कोटी टंका थिला 2 वर्ष एमती कौन डेवलपमेंट होशावासी देखुंत ताकू भी सारिले 1,38,000 कोटी टंका ऋण कले किंतु बड़ बड़ कथा कहते आंगुठी निर्देश करुँच जी एते भल फाइनेंशियल मैनेजमेंट करुले सर्टिफिकेट विगत दिन में केन्द्र एवं यही जो कथा कहली जदि खर्च करने को एते मन तुमर ताले रोजगार करने कहीं हाथ टेकी छाड़ी दौच रोजगार करने से सामर्थ्य से ध्यान देवार आवश्यकता अच्छी जोटा आपण मैंने करूना आउ गोटे एग्जांपल देवी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपण मैंने जदि देखिए गोटे टाइम्स ऑफ इंडिया रो ये कहबी आपन को एटा हेउची मे 29/2021 मसिया रे जेतबे भारत वर्ष रे कोविड चलथिला सेतबे फाइनेंशियल कंडीशन भारत वर्ष रे कोन थिला एवं राज्य कोन थिला कोविड चलथिला बेले भी गोटे हमर साइक्लोन आसीथिला सेतबे हमर पूर्वतन मुख्यमंत्री सीए कोविड समय रे से साइक्लोन पई आर्थिक सहायता नबाठू केंद्रठू मना कले एवं कौन कही से समय रे as the country is at peak COVID-19 pandemic, we have not sought any immediate financial assistance to the burden the central government and would like to manage it through our own resources to tide over the crisis. सेतिके आर्थिक परिचालना रे सामर्थ्य थिले जोथि पई एते बड़ पेंडेमिक रे भी केंद्र ऊपर भरोसा न करी निजे मैनेज कले एवं ताकू ओवरकम करी 2021 रे 2024 रे आउरी बड़का 50,000 कोटी टंका छाड़ी के आइतिले ये होची नवीन पट्टनायक रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो कैपेसिटी जोटा ओडिशावासी को सी विगत दिन रे देखैचंती एवं एबे समय आसीची ओडिशा रो स्वार्थ पई समस्ते एकाठी होबार आवश्यकता अछि ये होची आमर भविष्यतर कथा ये आम युवक छात्र मानकर भविष्यतर कथा जोटा कहिचंती ए लड़ई पई अपील करिचंती लीडर ऑफ अपोजिशन समस्ते एकाठी हवा आम हक पाई आमे लड़ई करवा जो मानू तो दायित्व देइथिले जगुआई करी सी हाथ टेकी पळे आइले अंतत पक्षे आमे समस्ते मिसिकी आम राज्यर हक पाई लड़ई करवा। नमस्कार।